Bonjour chers élèves, dans la vidéo nous avons un texte avec des questions de compréhension, exercices de langue et de communication. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la production écrite, l'expression écrite فيهم deux exercices, bien trois exercices. Exercice 1, tartib, la remise en ordre. Exercice 2, un texte à trous. Exercice 3, écrire le début d'une nouvelle, d'un récit, bien d'une histoire. Donc, ça schéma narratif, la structure narrative d'une nouvelle هما خمسة: البداية، المشكل، الأحداث، الحل، النهاية. La situation stable, l'événement inattendu, les actions bien les péripéties, la solution et la fin. هنا عندك قصة صغيرة، قصة بوليسية، histoire policière، récit policier. Texte ما مرتبش، حنا غنرتبوه. Bien. Madame Lali, la boulangère, était allongée par terre dans une mare de sang. Quelqu'un l'avait tuée. Sayyida Lali, صاحبة المخبزة, était allongée. كانت ممددة. هنا الوصف l'imparfait descriptif. كانت ممددة على الأرض dans une mare de sang. في بركة من الدم. Dans une mare de sang. Quelqu'un l'avait tuée. أحد ما قتلها. Quelqu'un l'avait tuée. Quelqu'un هذا هو الفاعل. هذا الفعل، هذا المفعول به. قتلها pronom زدنا قتل من؟ قتل مدام لالي. Deuxième. Tout à coup فجأة toutes les lumières s'éteignirent. كل الأضواء انطفأت. علاش درنا الباسي سامبل؟ المفروض عليا ندير الباسي سامبل لأن عندي tout à coup سودان برسكومون. هذا ملي كنقول tout à coup راه باينه شنو هو، واش البداية، واش الحدث غير منتظر، واش لي زاكسيون أو الحل أو النهاية. On était dans le noir. كنا في السواد total. الظلام أسود أو السواد المطلق. Et quelqu'un pousse un grand cri. وأحدهم صرخ صرخة قوية. pousse هذا passé simple. Un grand cri. Les personnes présentes arrivèrent vers le corps et restèrent muettes. الأشخاص الحاضرون وصلوا arrivèrent نحو الجسد وبقوا صامتين. تصدموا. ميوت. شي واحد ما كيتكلمش كنقولوا الغيست ميي، ابكم. تصدموا من شده الصدمه ما قدوش يتكلموا. quelques minutes plus tard، عده دقائق من بعد، les lumières se rallumèrent. عاودت شعلات الضوء. les lumières se rallumèrent tout en parcourant les rayons. من كنقولوا اجتياز les rayons كاين سوبر مارشي. les rayons اكتشفت. je découvris. c'est simple، action صغيره. quelque chose d'affreux de dégoûtant. شيئا ما مخيف مرعب. dégoûtant يعني مقزز. je découvris. أنا الراوي كيتكلم. je découvris. donc quelque chose d'affreux de dégoûtant. un soir ذات مساء وأنا كنت كنتغدى. un soir que je faisais mes courses. je faisais du shopping. ماشي سيدة الشوبينغ ديال دوزيام. جو فوزي يعني كل مساء كانت العاده ديالي كندير شوبين. هذا سي لامبارفي دابيتود. لامبارفي ريبيتيتيف حنا في البدايه. او سوبر مارشي دو كوان. سوبر مارشي ديال الحي هو في الكوان، في الركن، في الزاويه قريب ليا. جو رونكونتري ما كوبين صوفي يعني الراويه اللي كتكلم. الراويه صاحبتها صوفي. التقيت باسي سامبل اكسيون قصيره. صديقتي mon amie Sophie on parlait pendant au moins 30 minutes. كنا نتحدث تقريبا 30 دقيقة. علاش درنا هنا لامبارفي؟ راه 30 دقيقة هما كيتكلموا يعني سي لامبارفي دوغاتيف اكسيون تري 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 تري. دابا غنشوفوا الترتيب، غنشوفوا الديبي، شونجمون، كيلكوز اكسيون، سوليسيون اي لا فان. هنا غنديروا الترتيب، غنديروا A B C D E. بيا 1 2 3 4 5. فين هي الأولى؟ واش هذه راه باينة النهاية. اكتشفنا بأن السيدة هي اللي تقتلات. هذه فجأة راه باينة فين كتكون. هنا دخلنا في لي زاكسيون. هنا لي زاكسيون. الأولى شنو هي؟ علاش؟ غتقول لي علاش هذه هي الأولى؟ حنا في البداية بدينا بلوطون، بدينا بالشخصية، العادة ديالها اش كانت كدير، التقات مع صاحبتها، كانوا كيجمعوا، يعني كل شيء ماشي مزيان. تو سو باسي بيان. بعد غنمشيو تو تاكو. فجأة طفى الضوء. فجأة طفى الضوء. وي دونك بقينا في الظلام. يان. بعد دقائق من بعد عاود شعل الضوء. 4 دونك لي بريزون. في الاخير اكتشفنا بان السيده مدام لالي هي لا فيكتيم. elle était la victime de ce meurtre.
Le deuxième exercice porte sur la définition de تعريف ديال la nouvelle. تعريف ديال la nouvelle. قال لك complète le paragraphe ci-dessous par le mot bien les mots suivants. الشخصيات, الحدث événement bien حدث, la situation initiale الوضعية البدئية البداية, récit court نص قصير أو حكاية قصيرة. Une nouvelle est un centré sur un seul. Elle présente des dans la première étape qui s'intitule bien. Donc, القصة القصيرة. La nouvelle est un واش هو personnage, واش هو حدث مركز على شي حاجة وحدة, ou bien راه باينة. donc القصة القصيرة هو حكاية قصيرة, حكاية قصيرة مركزة على حدث واحد, كتعاود لنا حدث واحد, إما قتل, إما اختطاف, إما كذا, حدث واحد, ماشي بحال لو رومون, كل فصل فيه حدث. bien. Elle présente des فينا كنقدموا الشخصيات, واش في البداية ولا في المشكل ولا في النهاية ولا في الحل؟ في البداية كنقدموا الشخصيات. Elle présente des personnages dans la première étape qui s'intitule, اش كتسمى la première étape, كتسمى la situation initiale. Je vous donne la réponse. La réponse. La nouvelle est un récit court centré sur un seul événement. Elle présente des personnages, quoi d'autre, le temps, le lieu, dans la première étape qui s'appelle, qui s'intitule la situation initiale. D'abord نشوف la production. قال لك كتب لي واحد البداية انطلاقا من هاد المقترح بهاد السينوبسيس. دونك 7-8 سطور. راه كنت عطيتكم واحد الفيديو بحاش نكتبوا البداية. bien. étape de la nouvelle عندكم جوج, عندكم البداية الوضعية المستقرة زائد الحدث غير المنتظر. donc une sortie à la campagne, خرج إلى البادية, au bled, au village. شنو هو الحدث غير المنتظر؟ المشكل. فقدان صديق أو ظهور حيوان مفترس. فقدان صديق, ظهور حيوان مفترس. بداية اش كنديرو؟ كنبداو بالزمان, الشخصيات, المكان, تكرار. نقدر نوصفوا واحد الشخص, نوصفوا المكان, نوصفوا الجو كيفاش كان. كنرجع للسطر السودان, ما تنساش دير ديما في البدايه. دونك ان اليمون دو ستابيليتي, كلشي كان الكل كان على ما يرام. تو سو باسي بيان او ديبي, تو تيتي ميرفي, ما كان حتى شي مشكل. سودان, تو تاكو, تو دانكو, بريسكومون, سودينمون. باسي سامبل. نعطيكم كيلكو اكزامبل. Je vous donne un exemple du début d'une nouvelle, bien d'un récit, bien d'une histoire. bien قلنا في البداية كتكلم على الزمان, المكان, الشخصيات. tu les verras à l'imparfait. الفقرة الثانية كتجي السودان, tout à coup un jour passé simple. bien. dimanche dernier, الأحد الماضي, c'était un jour chaud d'été. كان يوما ساخنا من الصيف. هذا l'imparfait descriptif. Nous, الشخصيات, moi et mes copains et moi, nous allions visiter la campagne. ذهبنا لزيارة القرية. nous allions, هذا l'imparfait arrière plan. حنا باقي في البداية. bien. visiter, ممكن يكون عندي مكان كنقولوا visiter la campagne, visiter Agadir, visiter la forêt. donc la campagne, إلا كان عندي شخص كنقولوا rendre visite au médecin, rendre visite à mon ami. campagne, بزاف التلاميذ كيديروا هاد l'erreur. campagne avec A, campagne avec O, campagne avec A c'est le bled, القرية. campagne avec O هي رفيقتي. فاطمة c'est ma compagne, j'ai le verbe accompagne, يرافق. أحمد c'est mon compagnon, رفيقي. voisine, القرية المجاورة. on partait à vélo, ذهبنا على متن دراجات. احنا باقي في l'imparfait, احنا باقي في البداية. عندها هدفين. pour découvrir l'endroit, لكي نكتشف المكان. هذا subordonné de but. وشراء تين شوكي, أكناري, كنقول أكناري داك المشوك. أما الباكور كتسمى دي فيغ, كرموس. دي فيغ دو بارباري dont je raffolais beaucoup. عزيزي اللي كنموت على هاد الأكناري. dont je raffolais beaucoup دي ساردين, je raffole beaucoup des tagines, je raffole beaucoup des sandwichs, des chips. عزيزي ليا. هنا الوصف. les champs étaient verts, pardon, un champ avec S. كانت الحقول خضراء, حقل. donc les champs étaient verts. هذا le verbe être, c'est l'imparfait descriptif. les têtes de moutons nombreuses, شنا كنقولوا رؤوس الخرفان كانت عديدة. في الطريق لقينا بزاف ديال لو بيطاي, الماشية. je voulus cueillir quelques fruits. أردت, هنا في الباسي سامبل, اكسيون قصيره. اردت جني بعض فواكه هاد لي فيغ دو بارباري, يعني القصبه. افيك ماكان, كنقول قراصه,
صحاب البادره كيعرفوها قصبه. ها فجاه هنايا توتاكو هنا المشكل جو في اون اومبر نوار فجاه رايت هذا الباسي سامبل علاش هذه كتفرض عليا الباسي سامبل توتاكو بيا سودان جو في اون اومبر نوار رايت ظلا اسود كي سابروشي دو موا كان يقترب مني. او مون ديو سي ان لو كرياج او يا الهي انه ذئب. بدات اصرخ. هذه كتسمى قلناش كتسمى لا فراز انسيز كتكون بعد لا بارول. الا درتها لقدام جو كريي دو بوين او مون ديو. الاحسن ما تكتب ديما واحد الغيسي حاول دير واحد الديالوج لان كيعطي شيئا من الحقيقه. لا فريسومبلونس بيان ان ايفي دو ريال. عندها غيوصف لنا دابا الحيوان حنا باقي في البدايه. Il avait une gueule, une grande gueule ouverte. هذا الحيوان كان لديه فما كبيرا مفتوحا. بالنسبه للحيوانات كنقولوا لا غول، حتى نقدروا نقولوا حتى لا بوش. ما تشوفش واحد كيدير التصارع كتبغي تغوت عليه فيغ تا غول سد لنا هذا القوشك فيغ تا غول فيغ تا بوش. نو il avait une grande gueule ouverte descriptif et une langue rouge pendante ولسان احمر كبير مدلي كنقولوا لسان خارج لسانه. دونك سي ربما كان مسعور او جائع. il était affamé بي il était enragé. الى هنا كنتهي الفيديو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. من بعد غنشوفوا ان شاء الله لي زاكسيون الحل اي لا سيتواسيون فينال. هادشي كيتعاود لو ميم شيما لا ميم ستركتور لو ميم شيما.